Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Nisa sun je tonda fara donc il ga fara tonda ton bon explique waka ninga ton hambe direta pour yur ko ma ya selfie wa ya mangete ya wa gwa la han yur ayo ka gwa ya ritongo voilà ne bu so wa mbo to ne ton yur ko ne gwa ba ka sunna yo ya selfie won yin la yaman getin tin ya wa gwa la andi dan kar ya ritongo la selfie wa ki dam ti ya leben ne ti yam getin ti ya gwa ba voilà donc je suis des icans. Les parents débat on enseigne ya mori ya mora donc ma bisa 21 mara men te gehe nay modèle learning les parents unité ram ya me yin tiari envoyer de unité ram oui numéro yin ninga ya me yin numéro bi tiari ningi voilà tu as quoi ba te ku souscrire de mes internet à tout ça donc et non problème bi ga c'est de compte à 20 wa nda renanze ngudi yella hanna yi modèle learning. Tapez étoile suivi de dièse pour copier cette tonalité. Bonjour, bienvenue chez Orange. Donc quand on bilifte ka partage ya raton ko sa nebnis mehem de Burkina kala busy ka Burkina ngetona nyam hawa mikti ya débat bi nyam me pa nyam fe pata voilà patahi ti video en zanzin ken zinzara nyam me para tumda pankwa voilà wakar burfan yam na yanam ti moyemma bam ya après han yeti wa wato sonzo ka wayenga ton moyemma ton ya après voilà ton ka titi zin tourner da ayo ton etam ti woni dalil ma tu comptes avec nous sur 3 verset 64 azini qabum yawa gwamti yawa zabar model quoi donc nan pam bi ga sam bi ga ma sing de bon ya mori et rien autre c'est amori sans mori donc si on a prévenu comme ça faut pas que sans mourir chef frère. Tapez étoile suivi de dièse pour copier cette tonalité. Allô? Allô? Ouais. Allô? Allô? Ben, Zach qui varie. Oui, Zach qui est là. Ouais, la fille. La fille, voilà, ils attendent. Qui est ensemble. Donc, ton da coupe yam wakaton donc yam ton na le bahayam tiam qui l'on continue le développement waya. Voilà. Yam da ton sama. Ok. Mais c'est une suite ou bien il y a un mal enregistré? Ayo. Il y a suite voilà. D'accord. Ok, donc je reprends ce que je disais. D'accord, il cabe. Mais pour ça, il faut que je reprenne un peu le sujet là que vous avez demandé de développer. Dans quel parler voilà. Voilà. Puisque vous avez demandé à chaque, vous avez cherché à savoir, il y a un bon bangame. Et vous n'y avez pas un bon Jésus qui est un nama. Tu as l'encagoule Bible pour. Allô? Oui, tant qu'il a d'ailleurs. Voilà, les mêmes passés. Et il y a à Mariam Bimi de Jésus un nama. Il fait que mi. Ouais. Il y a autre. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. En tout cas, l'émission là, il y a important, il y a son nom. Et maintenant, on a un bon et non, voilà. Donc, c'est bon en place. D'accord. D'accord. Ok. Maintenant, Mamda et la sont lourds. Voilà, on a bien sûr. Et la Guinée, on a un ana na nyinga ya hantar nyinga bu nyinga sai tin tar nyinga kan ni sa albale ya bumu je materialiser yam ne ya hantar nyinga bu nyinga wannan na man na duniwa allô oui quel vrai voilà wannan na duniwa
qui est ameti a goma fazanga akalibe da goma puri ayo donc voilà an dunu wato to an akalibe da goma puri an gom ni fawa pour ne pas être long je veux pas rentrer dans les détails akalibe puri goma an goma fa ayaha ko yaha goma su yawde d'accord maintenant when am ya sira ndai la nyete lo toni ya nyinga ne adam na awa ton ya barama opama kongre ne suitana biso kita when am nore kira bila yel when na pam ton lo de ton pomo yamum na mam quelle heure yam d'accord yel when na sambene ton masanwa mam la nyama Bansan kata ton dabo tonton pa soyi pinetaba tonton pa ma pinetaba après les on regrette donc ni so ba bi naturellement ni a yelo wen na sam pineta roma saraba wat ni yel kan voilà maintenant when am bo men na insiston do poton sole tonton le bam bele ma poa bam bangi tikatuni tikatuni to leber malare nuwa ya to be to leber tam nuwa malare puisque il est bam leber wa pa ma pinna ni sala wala singar wa ka to wen nam tan daga wa tin do wan so ni sala on gom ni sala be ni sala pa ni sala la gamantara wen nam tulo ga men na ma o to la wen nam na ma na wan pa ma dinu ko sugu bam ya sira allo oui quelle heure yam yam pe ngom madu don quelle heure yam d'accord bam na ma na wana pa me si duni wo zugu bam yo ya sira duni wa yam san ne woto no wa katon balam fi si zambe la ya handi ko binyi te la mi dia sira yam san ke ngata kenda yam mi tine den ke wala ya sira la ya si mwenga uma me la wena mi ya sira la wena mi ya si son bun pa swala wena mi ya woto ne la me na yile si duni wo zugu rena me di bam dikinyi togo wela ni sala la rikinga na mana wana nyinga bude pa bam sana tik ya parani ron dogi gelu ngene be nyinga po yam ni ni wala gelu ngene be nyinga po tantun ya duni wazugu ni sala budu la bam nan tun wa fa gelu ngene be ni ya ren kiti to togon tuni parasan ka bangarawa to bon ta mari wala abun tuni yenna wa ta Jésus ro Jésus son doran Jésus a ni sala ton wila tori voilà nina akatare yelwona bulla kabe nyinwai ni ya yembo maintenant wakaton wazindi ta kenga nan to an jese akuse to bonta jan voilà ni ramanda ko mi lisku la hanken ko mi lisku zinwa et la metti wonna sire men ken à Jésus. Il y a une sigi. Il faut marwal nan, wa vient man sigi. Il tient Jésus. La métiaka. When am sira tient Jésus pour moi. À Jésus singa tuma. La nye tuma han wiligida. Ya wena mahali wala kinnon wiligida. Apin furo kun. Apin mana kumbana. La yina wena am sira tient pour moi. Teta wala wotore. Tunu kumna tabsoma. Ntela da yama ton tumna yama. D'accord. Maintenant, na yalta bien to yambu. D'accord. Ton ne sert pas ma vie rongomia. Quoi kabe la vie on pas maman. OK. Maintenant, yam san dik makari. Wani sala san ya genga. Yam mi ti bum teta ta kenda. Ya auto. Auto. Ayama yi. Voilà, an tout ton to yam pe mi. Kene to mwili yamba. Aya woto la ma ne kire ya woto la ma ne kila ki to ton ki wayam pemile yam bi so per yo ko be bon ba woto ne okay a Jésus ma ton son go ma hawa ya chauffeur son nda be bon to bo sin wennam da wennam si son menga da kan be Jésus pour la wennam san kala Jésus woni ga tu na pito woni ga non ngolom korongo wennam si randa kan gomne to to afawa puisque yanyila manda araba hamen fati wonnam sira nugati wonnam sira teta ahanda bum nim fa asamani ya woto bon mimi tiya mi han to ma fa zanga bayam sa ya mori bon ya na le qur'ano ton fa ton dara kibare voilà abu ko kunda ma mala yele bede la ya wonnam sira sembe pour moi tum tiya woto woni yam ni mi d'accord maintenant
tuma sa wa sa wa piso azam ta ne ba nongolo wena nda tinisal bi to no ti ton azam ta ne ba nongolo azam ne ba nongolo ma ne wena bi ma sa wa rena me to da ma mo ma no ma wa ya sim da ga yili la raton on so ka yam ton na avant de ton ta mo ngazingo ya voilà donc voilà vraiment ton ndarata esa Jésus vit ma tonri esa amenga ze ngoma me woto ulitin ya wenam esa aze wuli mta ya wen sida esa Jésus ya wenam sida to oriam to no ya oui okay nan le yam gomna wa question ki de bangi yam sa yam neria ten chenda ouais ya fatun panin nori ya makari bon yam sa ya nisal sin kenda sin ya genga bayam sa mi yuri nin sin tetawaya ya genga bi ya genga la yam ni bi yam ni da la yam ni ya ton ni da yam ni da la yam ni la han tum ni wa ya genga tum bi yam ni da tum ni bala han gema ya ayo han gema ya akala so me ya niren teta tabedi ya niren teta ya siran teta soba baraton est-ce que yangum na me akala so me oui akala so me ya siran teta la nyina ya siyoko siran teta waya siran teta waya ya siran swabi bien ni swamen siran swabala siran swa d'accord comme le yam question je dirais ni sala oui to wennam sira wa benye pori yuma me wennam sira wa so nyin nawa wennam sira nda tenyi hala to kunte ati ta wakat ni wennam sulun nan dikama mongo hal ti monga menga anyina anyuzulunga pra panga metina yitoro dime ngati nyabe mimi ti wakat kan mimi ti gom kan nyam kema patari nyi binum somale yam tan ta me ton Bibla, yam na wame ti la ti nyabe to poti jardin de gestemani ati nyaba me haste tout le corps retourner Matthieu pis la yobe verset pis la waziri Luc pis na voilà non ya na yelenti OK dans la version ya na yelenti ne ba fa wum samaya la mama kenan to or yamu doro sino haya version na tibu ni na ya tore voilà verset la ya na yelenti to no wum ta sama verset la atul al witame wasipela ça veut dire un minute pour un ni trop ni na wawa ta côté si ça mi que meti wena femi on la ni na jib kanga wena si ni sembe ni wawe agomna ni sira kita jenga ti pour da mawe kita ya ni sala la wena mbe pour un teta yam ni me wena swa Voilà, wena swa la wena pepe zingo toye wena be pour est ton wum na ta soma ayo man pa wum ya wena be sa sen anta asira bene Jésus wena pa be sa ti wena pa be sa ti ara kale be sa le ba sing ti wum soma no bo amela yam ti wena ya sira ya na yile ti yam wum soma la mama mak yam ni wani de hin ya genga bala ha ya genga dit ni ngata ya genga mi mi tumun teta yuma me yam tan yan genga yam mimti bu min teta to bon ti zine bon ku so to be ti si wenga voilà bu min teta to bon ti zine bi si wenga en teta la we a Jésus ne ngwa ra pa si wenga ra ya wenam sira sira zugo wenam sira sen sira zugo wenam sira ndira bi ma jang fa teta hale taman yela fa tu wata wakat ni wenam sira sen da sen dika man mongo la monga man rosigo anyanda to ni nga pour ana pam to ni nga kai asing nyabare hale nyabe ko wenna man suguri la bati wakat kano yel kanga so bara dai la wenna mi yela meti asura balla wodu sora ya wodu no sora to kape donc ta nyar ta sima atul ko wodu re hala puse tout le wodu wasipela to wenna mi yele sati bona sakamete man ko mongo sati bo pana sati tipul bahati sa wenna na mana Jésus mong biya a Jésus na manu mabton balton ato fa balton ndan le bandi kamari ning tum le bongo a Jésus am belam tay wenni asira ta Jésus le yingni nga wenna handagi poron timo a wakati wata balare a Jésus wandora ya Jean chapitre en waken koma lisu Jean chapitre 4 zigan obon nan lisa wa ya wona sira nan sigma hawa
ti wẽnnaam deega Jésus yĩnsa la avant tɩ yel-kãng na ka yɩ Jésus meng ra renga yaa ãdem-biiga n da tar yĩs la meng sɩɩga voilà yel ka be tõnd yaa d'accord Qur'ana pʋga a Jésus rogame t'a ka tar baaba Adam wẽnnaam naana rame t'a ka tar balama a wa me wẽnnaam naaneba tõnd mi yel ninga wã pʋga la maan wã tõnd n dat n bãnga ese a Jésus sẽn wa n be pika zuga b sẽn kʋʋ soaba yaa Jésus bɩ yaa wẽnnaam donc ya moongla wẽnnaam da segd n dɩk yĩngã maan moongo bãmb n zĩnd yĩng pʋgã wẽnd n da segd n ki bɩ bɩ yaa Jésus wẽnnaam segd n ki wãna wẽnnaam yaa sɩɩ wɛ oui la sẽn yaa sɩɩga donc yãmb pa wʋm maam sõma ye bala yãmb sã n pos question kãnga donc gomna pa kẽ sõma ye tɩ yeela yãmb yaa wẽnnaam yaa sɩɩga sɩɩ me ok yaa hay tɩ m wilg yãmba yãmb sã n dɩk gẽenga yãmb sã n dɩk gẽeng sẽn kẽnd maama noogã yãmb pãb gẽenga n na n ku y ka pa tɩ masra ka tees taabe la sãn tagã sõma y ne maam n dabda wã yãmb sã na wa gẽenga sã n dɩk sɩd n na n ku gẽenga zĩna sẽn be be wã la b kʋʋd bɩ yaa ninsaala la b kʋʋda yaa ninsaala la ninsaala sãn kia non bala yãmb depuis wã yãmb tara goama yãmb na n basame tɩ mam rebondi bilfu tɩ yãmb me kelge bala ya échange la voilà donc non ya pas de problème wakata zoetam ya voilà hankare ya yãmb tɩ tõnd get tɩ yãmb yaa ned sẽn wala hankare wakat zo tõnd maanda minute a nu tɩ nin-kam fãa kõta détail rãmba tõnd leb n mim me t'a a Jésus sẽn wa n na n wa dũni a waame tɩ yaa prophétie la b ra kõe tʋʋm la b ra rog la zugu t'a mengã na n ka wa tɩ b zeen wilg tʋʋm ninga n da segd n tʋma donc kell yaa yãmb goamã zugu la tõnd na n dɩk Luc chapitre 4 verset 16 Luc chapitre 4 a verset piig la yoob zĩigi a beelame t'a Jésus kẽnga Nazarɛt n tɩ ta tɩ yaa samedi raare bãmb me ra-kãsengã t'a loog n taa kẽ bõnda tũudmã zĩigẽ yãmb n boond tɩ temple la synagoga n taa n sok tɩ b rɩk gaf n kõ tɩ b rɩka Ezayi gafã n kõ b n dɩka Ezayi livra n kõ wã la Bibla verset 7 a yetɩ bõe a Jésus laka gafa n karem zĩig ninga b sẽn gʋlse wẽnnaam sɩɩg-sõng bee mam zugu bala maana maam tɩ mam na n taas gom-sõngo ne goam sẽn na n yɩ sabab tɩ nebã kẽ arzãna la mam kõ laafɩ neb nins n ka tar b nina zomsa tɩ mam tɩpba neb nins n ka wʋndbame tɩ mam tɩpba la mam sõng neb nins n be a sʋtãan yemsã pʋgẽ wã tɩ b paam wẽns fãagrã n paam arzãna donc la basem watam la basem pag gafa masã n lebg na n wilg masã verset 21 wã korong ning mam sẽn karema a Jésus yeele mam sẽn karem zĩig ninga rũnnã wã bɩ yãmb bãng t'a pidame la prophétie kãngã yaa Esaïe chapitre 61 zĩigi la prophétie be t'a Jésus rɩk gafã n kareme n wilg tɩ yẽ watame tɩ yaa wẽnnaam sɩɩg-sõng n be neenda rẽ n wilg Luc chapitre 11 a piig la yembr verset pis zĩig wã a yeelame tɩ c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons tɩ yẽ sẽn digd zĩn-dãmbã ne bõn-bãna yaa ne wẽnnaam tõogo a leb n ta Matthieu 12 verset 28 a la leb n yeele je chasse les démons par l'esprit de Dieu yaa wẽnd ne wẽnnaam esprit wã ne wẽnnaam sɩɩg-sõngo la mam tʋmda tɩ Romains chapitre 8 a verset 12 a 14 a yee tõndo tɩ ned sẽn wa n tar wẽnnaam sɩɩg-sõng tɩ sɩɩg-sõng bene ba soaba bãng tɩ a yaa wẽnd biiga donc wilgame tɩ sɩɩg-sõngã sɩɩg-sõngã sẽn be ne Jésus wã yẽnda yɩ sabab t'a Jésus tẽ n negs kũumã rẽ la sẽn yeel Matthieu a yeela Jean chapitre 5 verset 30 ad yãmb sẽn ne maam tʋm-tʋʋm ninga wã ka ne mam tõogo ka ne mam yam leoogo yaa mam soab ning sẽn bee ne maamã n tʋmsa mam tɩ mam wa dũni zugu n na yɩ Israɛl kambã fãagda yaa yẽ sabab la mam sẽn tʋm-tʋʋm kãngã yel-kãngã yẽ bee Bibla pʋga yẽ verset rãmb yaa wʋsgo tõnd tẽ n convaincre inchallah d'accord yãmb taame ok ya sõma yãmb sẽn togsã fãa wã yaa sɩda mam ne yãmbã no-koeemd ka be yãmb sẽn togsã hal tɩ bakaane no-koeemd ka be la mam pa baas mam gomda ye tã n baas mam gomda na n yɩ sõma n yɩɩda wala bãmb kẽedame yãmb tɩ n bɩoogã mam ne yãmb sẽn dabd wã yãmb dat n wilgame yãmb sʋkame n gesa yaa Zeezi la b sẽn ka pika zuga bɩ yaa ne a to ayo tõnd dat n bãnga yaa wẽnd la b n ka pika zuga bɩ wẽnd wala ok tɩ mam yeel yãmba tɩ wẽnnaam yaa sɩɩga yãmb wʋmame a Zeezi yaa yĩg ning sẽn deega wẽnnaam sɩɩgã n sak tɩ wẽnnaam sɩɩga tɛɛ wã a Zeezi wa ne sɩɩg ninga sẽn tɛɛ yẽnna wã yaa nin-yãngã sɩɩga la ka be zĩiga toe sɩɩg ninga n yog n tɛɛ yẽ wã yaa wẽnnaam
abedi yam ya wato no hawa ya han gwamnin yamba dan mi ke mi ya sira gwamnati di nona ya wannan da ya han gwamnati verset kan be yamanda nam na ko yam verset ti yam karme lam kilo yam Jean chapitre 12 non mam wata me video Jean chapitre mam santo yam balea mam santo mam mi ki yam bibla sama non mam da tam ti yam karme yam gomda ya ne mam nan yeti yam karme verset ni nyawa ya ya handa ti gwama ne verset de tout table mam yeta bala tonten kila yam lere ilera tabo la handa ta titre voilà ya Jean 12 verset 49 ouais kabe Jean pila yi Jean 12 ok yam bi to verset da makir pa me chen to parce que karabana karme anti tawiri ay la ne ma me yoro ndata ya koron a koron azigi Jean 12 verset 49 ok à Jésus et lamia à Jésus et la Jean 12 verset 49 ya car je n'ai point parlé de moi-même mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Tiens, katolo nya dare mon gomne yam leuro. La ya sobning hantum sa yeba ning hantum sa yendawa. On wuli gagner un certain tabu moningawa. La yen certain gombu moningawa. Voilà, ça veut dire que alika ya a Jésus, ni senda gomna yemenga ya ni yang tau la kai Jésus menga la handa gomna yumna me ya wina menga la handa rikin no na gomna ni wayam san karam verse wa ya wahan yitsa so wa ya bu mu yitsa so wa ya a Jésus ka yitsa so wa ta ya yele tira ya nyammen yela mama nyamba karam verse mama sira sembe Jésus pour moi ya sira utilise la non en gomda mam dika makaren dati ton gomna yikwele ton non sira yam when ya sibi okay aya sira ya la ton metara sira bi non adam bi tara sira bi so ko yam dika exemple yam de genga exemple mam cheram kelere yam mam dika mini pine za kan nan kelere yam para ta yino kwemje na wata yam gomti yam ti hadan gomem nan sinin kelere yam la yam gomno ka sato mam na kelere wakat boko non yam yelam tam develop yam kelere bala yam la to wata ma wiri yam ta yetam ba o to yam nan goma me okay yam ta bazi o to tam nan goma me d'accord oui comme tum nan voilà maintenant yam on gom sira yele ton mimti bible pour à Ésaïe chapitre 40 verset 18 on a mis l'ambulance yam nan dik mamum biligi yam nan biliga mam ne boy on a mis ya sira wa gom ti esprit ya bum hun kane ya bum hun lil aran bi sa ni na pour ton mimti ba sultan men ya esprit zindamba ya esprit ya ter hun kane kawoto voilà ton hun kane bon sewa ob ya esprit la wen ton mimti wen ya yemri akatar mam santai akatar biligin tai ton katen dik wen mam was zindamba ya si model ningai bazi ya smatan tam nkar ngata loin de là mais zindamba ya gomna loin de là ya zikanga yam tara bu men tira mamela yam ti wena ya sira la kan dik mama ni kelere non yam fen kelere mam ma kelere yam mo kelere yam de genga exemple am zaba kelere non dama ga met yam ken kelere ma comprendre ya ren kitam dik exemple wo to sino genga ya anda ko yam ni tente ta genga yuma me voilà para ti bonna wa ngweni ma kwa ya ren kitam ni ko sino direction ni kelere ya ne yam da don karama mam ay gafari ok donc when ya sira wili da ti ha yeti sira quand on dit un esprit ya boum hun kane ya woto yam ya d'accord ne bi malheur ça ya 6 bi ka 6 malheur de ya 6 et c'est ton nom malheur ça ya hande duni wo sugu ba ti ton ne wala nyinga maintenant malheur tem pour connaître ba ka tem pour qui maleka sira nan pour nira malek msokram ese malek ya atem pour comment ti adin bi nya ba ka twen bon yinna so ba be ni wenna be bibla pour bi ya ti be ye ka ten le ku wi no bi be bibla ye be bibla pour ya situm karme yam fe mara menga yam na wa goma me rela ma meti yam tonam yam na wa goma Luc chapitre 1 verset 26 la bible yele et on dit ici au 6e mois qui wa yoba pour maleka Jibril la wentums Galilée tienga pour to bonti Nazareth ya para ndaka miro nda yita David zakapura ka asida tara abraze ndatin di kankon Joseph
Para yura, pour ça da yula mari. Ti maleka lontan kien yela mari, man pousa fo. Fo wen gudum la barakan bene soba. Alors when am gesa fo parba suka. Mané ti fo nan ro biga, ti bikanga fo nan kon la yura Jésus. Donc maleka a go mané mari yenda la maleka ya sira. Yela meti ya vina kan kasangum puki. Non, yanda tam tum lebe kon karam. Adem nan lebe karmane farande. Yanda matara morme. On dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc, Maleka, est-ce que Maleka a ya sira ya? Aleba a puka Marie. Donc, vous voulez Malek tem pukam, esprit tem pukam. La wen maha, wen katen puka, c'est que wen kanane matière, Malek c'est wen nan Malek sa. Tono nefa a sultano zinda ma faya wen nan ba. To solo adam bi nin po. La wen maha ka adam bi katen dik nyisa. Mbe ça c'est boum katen dik ambili wa hanguli. Ésaïe chapitre 29 verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier ainsi que l'argile peut-il être comparé? Donc William ti Jésus wa nan ka wawa. Ti Malek sa wa William Marita ana ro biga. La biga yurla Jésus wa. La banque ti wenam si son ana zinda ne wa. Si son ninga han gomda, ya si son ninga han siga Malek bona, an siga Elisabeth ro Yahya wa. Le bon wa siga Jésus a han pam ko wakata. Ti ya Rome wita han William ne wenam guduma wenam si songa wa ambene soba nye soba tumno wen tumde ne kita Jésus hunda tahada araka to da yam le wa yen to sai ya si son wen hin sikin ni nganyewa an yit sababu tie tahada la kan wen menglanda be Jésus pour moi bale wen za ba kan wen am landa be si son ya yela yam okay yam da version wa bi ya ita moi ton gom ti liba wuzuwa ne ba nan kila ton do fana wumge ina ton kalam bi donc man to minuta yam nan dika minuta okay yel ka be minuta ta ba nan ko yam asa minuta ta ba nan dika minuta ta yam asa ko do la ne ba nan comprendre d'accord la mam yam sa nan ko ma minuta ta ina man ba mam kwera lam yo ba yam go la depuis yam man tar go ma yam na ka wane verset wulgita Jésus a wena ambe fo kané yam ben karma verset wa kuma amwe verset ko ba karam verset yala ko ko minute ta ba hatam to ko verset okay maniela bodi bonu testimony zeda poa tumwa nan karma testimony zeda poa dali wele dali karma ka karam ya ne ba ngeta ne ba karaton gwa man kilo o te mi nwe la ne ba kam miwe. D'accord. Donc, Voilà, bon, anda da ko konta verti wa bala. Ko ta ko verti wa ya. Nan karama. Kasa da ta bla ka da bibi lan kar. Kasa me vibe me nan karama. Ka ka to ni mami. Am dara telephone nan gom lamman. Kasa me. Donc ya la tam to ko handa da nan karama. OK. Voilà. OK. Am yela me te jeste manager rapport. A shiji wa man to nyabada. Tin wuligiti ani to ni ngabsin da tin dike na ma. Ta tul ka kawar wasi telen witte. Yuma me yinna pura talla la men tiang tu non poa abna ma talla me halan to on dike nyinga anka halan ti paba halan ta to onki la han wa kiwa abu wara ma tabarari kelga mam sama nyam ta sabi yo ko okay abu wara ma tabarari maintenant asan fuwa a kenga banin an kenga bino yela meti a Jésus son ambigano wa si songa ara be Jésus pour atabe si to fai la Jésus son kenga banin ngwa nyam sanda twinam si songa yam sanda twinam azuzine ba ya yorobi am sokra nyam azuzine ba bala yam nan go moto ti ton kallo de wuligam ti yam daton ti ton pour yam la ton yoron data yel wula yam gomna ton yam na le ko ton na le ko goma mo wa yam yela me ti man ba we yam place man ba ya bi ba tam ba we bi boy ay bismillah wala man yela me te a Jésus tin kenga banin ngwa ne nyinga bi ta kenga be nyin pour asan kenga nyin pour ngwa tunu wa suguma sa ayura lebra kile
Jésus joue le livre à coulum biga. Il faut ça pour que Jésus joue là. Un sac à wapos du sang ou pour para. Et aussi pour rien. Windam sira qui est là pour rien. Windam sira tant qu'il faut pour rien. Faut les voir d'avoir Windam biga. Voilà Jésus c'est d'armée. Voilà Windam sira tant d'appeler Jésus pour moi. Windam sira tant qu'il faut pour rien. Faut s'en confesser ouais. Si pour rien. Pour autant pas que c'est Windam sira qui faut pour rien. Afin qu'il faut pour rien yémo. La faut bâtir si son mat qui faut ma. Ni ay li asante fo faut pas amener tongore wala ni ba fanga ton go tongo ni mewa ti ba fo OK la masam na yela me ti ko embassy gafar yamba do la hoto na yela me ti ko embassy nan tika exemple nan ka ba ayo ko ko ma 3 minutes way bi boy bismillah ko ba to ko mbala way ko ma 3 minutes masam na tika exemple ko sen kingi nan to ko man what team bouille for nanti man to kofo team ba implantation bouti for na mare ba ngati ka team ni ngam son kofo mala team ya kwilinga ya kumse na pack for team si for di sine ki dik matre saya wa bum ni nga wa ba bi bum ni nga team o ba man implantation ni nga kofo ma kofo ko ni zun kofo ya tipo ko wa mani wa ya sinna yi sababu ko ni na ko onwa bi kwilin pack ti sine ki sine san ki anan ki men produit fo ndat yel ni mewa wala ni ezinda marenda ton ka dari ni tabari ni ezinda marenda ton ni ngawa ko san ngara tan pa mo nam tira fo to nam tira kin so fo mo pampom te fo mo kin tori ya fo sun na confesseur Jésus Christ jura wa ko Christ la pasteur ya ni ta minita tamba to nam tira kin fo minita samba ya woto ne la mam bomna OK verset ninga Jésus eti ya wina maya yam ka ton kon yi ton nan kalma verset yam chelere bala ton ya moyen masara yam chelere Jean chapitre 20 Jean chapitre 20 verset 21 à 22 Jésus leur dit de nouveau là Jésus le yele biya salam alaikum ti wenam gundum zin ne yamba ba comme le père m'a envoyé mamba wa hantum sumama moi aussi je vous envoie moi même hantum sa yamba a Jésus ngom den sa la fousé yele ba rere si songo ya si songo la Jésus kon apotoram ne ba ya nori msoko ya répondre mamba la palette am gomie répondre mamba ti mamba mo minute taba ki to continuer de point yam tala gomam ki la ya si songo la Jésus kon apotoram au fait Jésus ta wa gomna ye mam yela yamya au fait yam pas sak mam gomna ye monsieur mam yela yamya parce ya si songo la Jésus kon apotoram ya si songo la kon apotoram yam kam yam yetam ti yam kamiti ne ba ba ti yam kam OK ya si songo mam yela yamya ya si songo ti wonam sira ya rikda Jésus nyinga gomda ya si songo sana yela yam mam yata me ya wonam la yela sana mya OK yam karam dai karam bisa wotobi bala beno yam ten gom nam ti bampa yeti bumi la kanu yam ton wa kay tem nan taray bangre nan guliga ral yam sak to pose yam question ram ton na pose bala waka ni yam pa ba ne ba to mbata yam karatum ba ne ba to pose question bala ham soke nan ba yam kamiye ami kam ti yam limia ami kam ti yam Jean 20 verset 22 ya yam yeti si songa ya wenda ndera Jésus yisa a Jésus ndik si son ni kon apotora ma ya wen lari kon bibia si son bo lari kon ba OK o tratam tam lok mam da tam yam lok kwet mam pa mo nkengri bala ba yam go mo so am lok bum lok kwet ya si son boro yam ya wen am sira bibia Jésus OK ya c'est bon là le qui yam ka ton le qui yibun sobia a Jésus yi batam kelenya batam lok basi a Jésus yi batam lok so kam dia tratam tam lok bi ya kwet la polata Jean chapitre 17 verset 3 là qui bible ayo ba chapitre la wa pose question we bila ki tratam lok bi ya kwet la polata ah mam
Mam yela pote wena msira ya. Mbe Jésus pour un kete Jésus. La Jésus, il y a 6 pour là, il faut qu'on comment. Pourtant dit mam dit que makar pindu pour la dame. Dans les bimbi qui makar kali. Ya pour anda total aye. Pour que tu mam dari makaro. Yam ne tiam tara bible bangare. Yam ne tiam tara bible bangare. Ni wa pa para tin kela mam converser. Maman nan dik makare. Tiam ya si tu ton yi ka mama. Mam converser. Tiam dik makare. Mam converser tiam dik makare. Tu ne va y aller kela. La chrétien là qui le retourne ouais. Depuis on n'est pas même commandé dans même année ti pasteur là la mort converser. Depuis on n'est pas commandé dans moi. Il y a beaucoup de Jean chapitre 20 22 ya. Avec l'amta Jésus fou ça mais était apôtre la mari si son. Il y a même petit si son ya windi. Il y a si son pour la handi kon apôtre la ma. Nini nga son goma menga. Nini nga meng son goma Jean chapitre 20 ya. Nini nga son goma menga ya. Et ya wena msira la hankonora ka Jésus ya wena msira la hangomna umame ya wena msira la hangomna ngomna Jésus noronwa ka Jésus men la hangomna donc à Jésus la ka weni pas auto Jésus a adam biga ab han quoi Jésus ya adam bi la ko ya fo yela mam dari ki makare mam data men dik makati ko kela bala mam ko me papa yam vous comprenez français. Si vous êtes allé à l'école, il y a un qui est après, on a convaincre, après, on a condamné, on a conversé, on a convaincre. Quand on convaincre, on a dit qu'il y a un dalil. Il y a un dalil, il y a un dalil qui marque. Non, si son il y a Jésus bien wendé. Si son avis. A Jésus a win baka wende. A Jésus, oui, si son femme de Jésus pour a Jésus a wende. A bon coup Jésus a win la bon coup vi. A bon coup Jésus ouais, il se va ta si son la ta Jésus pour moi. A Jésus bien la bon a Jésus maha, a bon coup Jésus ka ku wende bale wen ka kiri. Aye, ka wen la ku. Voilà, la Jésus ku wen ori a wen. La hala ku madame. Ayi se ya wen. Pas so que pour la main. émission on wa na yetiam na wuligam ta Jésus ya wende ya émission la yam kelera pa mamboli yam yam wa na hawa yam katen wulig neba ta Jésus ya wende na gomno makre wuligam ti yam men ka je émission so ma we ne ninga bebe yam yelam ti kami to sok yam ma mam yela meya mam dela foya si son sembe Jésus pour a Jésus ya wende mam dati fo banga ko sanyan sira sembe ni sala poe ntumna tumbe po tanyande aya si wenga ta ya si songo ko na nyanda mambanga ta soba ya woto oni emesida a Jésus a Jésus da ya win pa otela yamila voilà a Jésus duni wasu ga wa kenna ya wende OK nandika verset OK Jean chapitre 17 verset 3 Jean pila yo puzingi verset tabo or la vie éternelle arzana c'est qui te connaîtra le banc faux, le seul vrai Dieu. Faut y a et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Faut tout ça soba, tu as Jésus, il y a Nabi Yama, il y a envoyé 1 Timothée 2:5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Tinera ye mwen ya yemre. Tinene ya canal là, ya neni sindera adam bisa yelanta hadwena ma ya Jésus, adam biga. Wenda ma ya wana au fait mam sokra yam ni yam sokra kwa yam de ta yam kengi poson soko ya chrétien lan kila dan tamba non kila mam sama poson soko to ya to le ba dan wa mam ko ne mam pa wa mam converser yam ka converser kana ni pasteur yam ka converser kana ni c'est une confirmation de ce que je dis yam pa converser kana kai wenda mi asia sira ya a je dis nyinga wona mi sira ne wa chauffeur nyisa ya ana nyinga poa nyinga la Jésus nyisa ya Jésus enfin ko Jésus nyinga ya Jésus la tête Jésus est sira ayiba na taba la banka wala ayiba na taba voilà ta Jésus yo le bata la sini ngin siga Jésus wa ya wan siga Jésus zuga reta vimba kimi sira wa siga Jésus zuga reta Jésus vimba kimi Reta vi mwe khawoto. Msoka reta vi mwe abu wan lisa wa ya. Père yisa se ya.
avant tu kwera yisa son a sira siga Jésus nenga reta Jésus ya adam biga antare nyingong la tara min sira en vie ya adam biga sira han siga Jésus wa adam biga ya d'abord Matthieu 3:16 siga han siga ma la be ti kwera ngom sasen kwera tan sasen yele celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection yo ya man biga ti mam nonga gom ni nganda gom de yingra ya Jésus bien wen landa be yingro ngomna ni ya wen na to wen landa gomda we oui ta Jésus be duni zugo we oui na regar si songa we oui ti yam ye ti sira han siga ma ha wen ni kelam ba hasasen sigi na ga Jésus to be duni zugo ni dalili be ye abata sasen bi ta wen na wen yin ko wen ne da arabe ye ta ko patin bang wen na man be kwera yiye kwera yi no kwera yi waya ayi sa sen kwera yi sa sen no sira nki waya ye it chen singro kwera yi sa sen yam ya d'accord bi kwera yi sa sen nge OK kwera yi sa sen waya wa sebra sen yela voilà yele ya celui-ci est mon fils en qui j'ai mis, on dit, et celui-ci, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Et voici, une fois fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé et en qui j'ai mis toute mon affection. Quoi handa gomda ta soba be sa son we. Wen la handa gomda we. Oh, comment ça? Nya wen nda gomno ma hata Jésus be duni zuga ya. Rela Jésus indique gafa Luc 4 verset 16 en lacan ken Esaïe zingo ya. Il y a l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a fait pour annoncer la bonne nouvelle aux trucs, aux malheureux et apporter la guérison aux aveugles ainsi de suite. Donc, là Jésus, tawa mewa Jean 17 verset 3 car il a un seul Dieu, oh la vie éternelle. Or certains considèrent ne dans qui arzana di fo wen fo ya yemri. Ti mama Jésus a wen am tumtumna. Lebon Willi Jean chapitre 5 verset 30 zi adamam kora bura ankela don gomda la mam ka gomnum yamlewe bala mam tumna mam sobni hon tum sama marabo ti kayine mam dabi donc à Jésus me nganda be tunizugu Jean chapitre 20 verset 17 là et là sahar saya mam lebda wennenge sobni ya ton fan soba à Jésus le benta Jean 12 verset 49 aton nda karama la ele mam tahlam ti ya wena mam to mam seran tahlam mam gombu muninga wa à Jésus hara ya wende ahan wambe pika zuga la bien que Luc chapitre 23 verset 44 il a remis son esprit à Dieu ari kan siran le beso wende le ben wenti wenda be sa saint ari ka siran coin ta menga be pika zugu to bananka wa bibla hamaka donc William ta Jésus ne wen suka différence be we ti ambe titoni ya zitba titoni ya longom non converser ram yena dalila we OK d'accord pourquoi ça ben man to sa ya zuri biya non pourquoi ça ben pour son to sa ya et ne wa fuliliga kagulu bible bon ko yam verset la matière m'explique maintenant le bon ko yam verset la matière m'explique pour man to sa ya kelere bible fo ya re ko mon ko mitima kele jet fo ya yela fo ay mame kele yam wa katon yam da yam kele bala ya sidhan kire yam katon yi aye non ko ngo non en fait parce ngom dia Syria ma pata no ko ni fo we ma ni la fo ya ma pata no ko ni fo yi parce ngom dia Syria ya soma ni ma menga ma trake la ya sidibi ya ko sa ya sidibi parce ngom dia Syria ta no ngolo man be ni sala ni ta suka bima pa no ko ni bima ya to ataru yaka di atar bon songo iko ni so ni poto mana pa bon songo to mi ke mana ni ra ni re bu yaka ni re ya soma ti ko gome la ya soma to yaka jela la take ni an ngolo ngwa OK ma ngom ti asira man pa kiri wa ko ma kara me raso ba ya ko kara be Qur'an wa ko kara na bible ya ko kara me bible ya bible ni mam ne kara me darfa ya sidibi ko kara na ko to ko bete kara ti ka woto ya mam na yela ko ha ya sira man pa mi bible kan ngai kele voilà donc maman na wuli bum ni ngawa mam yela fu ya mam dika makar ko normalement ton gomna men ka tat 5 minutes ton gomna ya nu ko em na ya ka ko ne bala yam ji ti am gesa émission yam lam gesa émission kawoto ti ton deman verser ma ti am le wabe kane ti ya verser ma kabe wala ton nda gwa ma wo ngunda ya mara wala verser ya sa ka verser am we donc ton anti ka wo gomma dadi ko gomma ma haya dan gomma fo gomna ma wa ti kiriyan ton anti ka wo ngomma ko gomma matmata ya allo oui ye ton anti ka wo ngomma ayo fo ngomma ma wala datan ya fo gomna jugulam datan ya verser ma ya le kabe fo gomna jugari mam da gomne ve mam converser ni sanwa ayo ka verser way
fo comme le zugulam daton gome fi se bam data meti ne ba wume ta verser maya ya ko ne ya me sitir verser maya taran gomnan lebe don wa ka ya ren kiti verser kana wai ayama ka wani verser ne ba hanke no ya bibla po ya ko nga po ok verser la voilà voilà même ça go faut même compta même ka sok fo la ko compta verser voilà donc na to ta fo ya et faut so comme mama yeti wonnam sira siga Jesus c'est quoi isa sen wili bien wa ya man bi non la kelrene sata donc de la fausse yi la il faut so comme man gesi si ni nga tin ke Jesus ya siboro si ni nga son go man yingre ya siboro san mi kemeti ya wonnam sira ke Jesus ya anala ngom yingre ya woto la fo gomna wa an le ba ndem soka me a Jesus sira wa sira reta Jesus en vimbi baraka vi ya woto la mam de ngon soka aha vi mi dan ti sira nda me bala fo yenga yela nta bi mo donc William ti siranda ze beneta viwe kawto tara ze ya adam biga zikanga ahanda ze ya adam biga biga ala tara siro voilà mbatam voilà donc faut yela faut kaya faut sokora la woto kawto la il faut pas te me wa faut se par mama wa ala vi mbi be ka vi ala vi me Jésus le vi OK masa nandika makari faut pas la makrai les mam nakra la tora tunda tungifo mala tem makam ti kazema ni bibla aye mam ta makti kazema bo tokote wala nan to zema makti kazema se mam na wani verset to rien min yel ka be kenya il y a même pas de problème OK nandi que ma to kila OK faut ça yanni zini sen chenera umame zini ta saba yiki ontum zini tumde para to bisan para tan le komti ko ari kele na tabe yaren kitam ko notono to san yam zini sen chenera ta saba yiki tum zini tumde ata dir ko fo mi ya fo solo zuba ya exemple mo pa pour mo pa yeti mo nabi to san ta saba yiki ontum wazin we sa tumde kenda asabara ta sibi bera katar sira asabara ta sila kanyele zina OK, quand il est dîné. Ayo zina ya tore ya tore. Ni nga san teta wa ya. Ni nga san teta kenna ya. Ni nga san teta ta tum zinwenga tuma ya. Ya sibi di pasira. Ya sila paye moro ya. Paye moro pasteur. OK, d'accord. Non, ma aye bahtik na ngumata. Retorika mama mani ya miola ya mparata sake. Tori ya mteso la mparata. Potanda to mambomia. Bu bahtam to we. Mamparati bu bomoni. Potana bu masam na kilro la meti respectio quoi. Voilà ça est tam yalla meto ko même na yalla sal voilà tout mam tan yela ko sa nyan sira ta kinnan tun ci wenga tuma dikro woto woto no amit ya ni be yibin be so ko ouais ya d'accord ya akaso men bibwe oui ya woto bi woto amit ya ni be yibin be so ko asaba si ni nga san kitata tetwa wakati wazin na meti sira ya sira pa gomni la asaba tin ko ma men ngin donc waka wamda d'accord la wakat kan sira bahala non wakat kan sira sinne sira paye la sira keta pour moi inquiète soit il kavé allons inquiète soit OK on dit que makri gafaru so de makra kanum foye la man para pas su yik la man data man ya mor katal su ne riom ya mori voilà non to ka mori fo ya wona am nan ti jenti bala wona data am ton nom kala wona man nan ni ba mara ni ba fa ni ngolo voilà yika mori yel quoi OK ya ngolo ko tanta ngolo fo ya wona am nan ti jenti l'islam voilà fo be wona makra po d'accord gafa donc masa fo sal wa nyande to bri kan neda santar si wenga on to on ka wa pitu dugu on kwe ya si ala ba kawabi biya sobala ba kawa aye sira ya toro donc asira wa si obon ka sa ba ta kiwe sira yigidin chen da handa ton wa kawoto la ya sisa yibre dalton aye ma pa ko so ba sira yi bi de ton ngo ma mon dik exemple to ton da ton guma ya wa si ni nga sen chen la ka so nyinyo si ni nga bu son bola so ta chen wa d'accord c'est yen lo voilà voilà ajitun lo on be ma na wana ajitun lo on ke bala yene yo pa yemoro d'accord pe kabe la fa wuto tum tosi ya ina mam yelia a jeudi sanda kenna ya winam sira nda be pour winam sira siga pour umame winam sira siga pour ntara kumne sira hara ka siga kan wini sira hara ka siga la kan wini ye sira hara ka siga jeudi zuga adonga jeudi ra kan wini
sira wana ka ken be Jésus pour moi ya wina ken gom na Jésus la ita na ka ken pour moi bi de wina ken gom na pour la ka bénéfice voilà donc wakat kan Jésus na voilà wakat kan ya tore kele wakat kan ya tore la wakat ni wina sira men son wa ken Jésus wa non awana ka ken wala ton no sokuda awana ka ken wa ya ret ya wen bi ka wende hawana ka cewa ya ita Jésus kan wani ita Jésus nan kan wani kuma me wala la wani am sira sun tiga Jésus wa ko san ya na Jésus ta to ma ga da bada ko ni mi ya nyinyi nyon tumne pita sira pa ne bayam sambil no bayam sambil ga meti si to nyan na me yam sambil ti wala Maryam san nyan na maleka ni na tore ni ya batun wala ga mamma grâce exceptionnelle to nyan ni ba duni kan ngaton san viwa ne be mi nya yelmenga la kaka exceptionnel la mam yete pasteur esa Jésus wan kan winda pasteur Jésus wan kan winda ya ngwale be na ma ya tiambe ta ya windi okay yala tumwabo okay masa si asam wan bene Jésus si asam che Jésus wa ntara Jésus tumne magar bada magar fawa ya yilam na to ta bide man pa comme n'indiquer parti man pa comme n'attendre défendre boumier to ora fo man sambi wa voilà donc man pa comme no contredire fo e ga ndate de fo comme dem tambi kazi métier man comme na mama miwa donc ga for guso ya nan wili ton bale ya ne kela kada bale ta Jésus a wende ha ya wa ya adversaire wala woto a Jésus la ti woto mam ya wende bon c'est bon oui allez oui là attends moi même je veux conclure voilà a Jésus mo nam sira don wa nan ka suga a Jésus kan wende OK voilà la wina am da comme na Jésus voilà ya kore la wina tira son wa ke Jésus wa a Jésus ya wina dara yemre karambi se so ka Jésus ya ti dara yemre karambi se so ka la men getia ti an wuli ban wina la so kun getia mam singa be ni fo mam singa be ni yam depuis yam pe mi ma ndatu ko sa yam bum zikama abelam to ndatu ko sa yam kela da belam to karam verset ni nyam ko mama ha bala be mi ya Jean 14 verset 9 non to bala ba merata ne bandi ko note se yam bando to ya ko ko ne ya sama mam to ora ya voilà mi sai zuri po menga ya sama OK Jean 14 mam gomna data me ba am gomna ne ba meriki da note se ne bandi ko note sa ya yam ngom lo to na récapitule mo we chéri donc matata mam yele si asin tient Jésus pour moi si asin tient wa chirawa pour moi ça est là ko to na wa ta sama si asin wa chirawa pour moi si asora wa di matanga ko tanya no rawa ya wina la ko nyande bala rawa tum na ya wina rawa men ya wina ya yi teta runna men zuga chéri runna men zuga ko tanya ne si sen cheni sara un teta bako santa bako miti fo gammi to na yeta zakali ya woto fo bana yeti ya saba tum la woto de fo bana yeti ya zakali la woto yi fo na yeti ya zine la woto ya zine sun tum la woto wona me la eze zina ne da ya yam tendi ke ba me no aye no ya la ma bara ton kum kana tinde mam data mam ma me ne si ni da ne mamina si zina ya exemple ye ka zina kwa la mam gomnai a Jésus ne si ni nda be ne Jésus wa ya a Jésus da re ngando ame hali nda tun adam bilim ti si ni wana nan si no ya Jésus si ya yila mama dik ma ko nguli ko ma ya ayum pista bibla pour ayum pista wakat la siga en siga pa auto nyama kalma bibla ya ayum pista wa ne po ma ko de détail ni ya no ya na tan faham na bala ne ma ka ne bandi ko not si nyam karam bi state nyam karam bi si kela émission yum pista ba andi kamini dal man détail ramat ne ba sir pam 20 mi la pour wuligam ta yuma yenta yum pista ba sira ran ka sige ayum pista ba wan pila siga sigma ha tanan singa tu na yuma ta tonri ayum pista la ta ba wakato la sira le lo rombasa to ble yon kata ya adam bi yon kapika zugu rawoto donc a Jésus da ka wenno wale ba wenna ma ha yela yer solo rom na quoi OK d'accord OK plata mtum kumbi biya ko me yalsi oui bon nyama ko bala verset la mam converser la yam patolon le ba mam verset yi ba yi malzugi ayela ma wa ko verset yi me la mam ko question la ma mam tan le ko ti kaze ma boto ko ma OK nyam kalek mam ti zemezini nga Jésus yi la ya or la vie éternelle c'est qui te connaissent abanda te ki argent la bi bank fo wa wen ki fo ya yemri la fo hontum sa sorti à Jésus ya la tan bo pa wer bank sortir téléphone na décharge OK
Voilà. Jean 17 verset 3. Jean pile yo peut temps ya. A Jésus lam ti yam handa tin ken arzane. Biam bange ti wen ya yemre ti mama Jésus mam ya wen am tuntumna. Barak wina. Ko to tabe. Don to ta ya. Ya sira. Ko san to ko mde mabaki il foyi. Ah ya sira ma ham da so. Ah ya sira matam. Ah ya sira ma. Wen ninga Jésus nda gomda ya ana. Ayo ka lebr pore ba Jésus mana ne ba yi. A wuliga ne ba yi. A wuliga ne ninga ya wena ma. Matthieu chapitre 11 verset 25. Ablebe yela bene ta zinka nusa encore wen yete père bene fo sobning nana sa la tengonga. Reta Jésus be dunizu. Ya Allah Jésus handa père yam ni etara ya wenne. Oh là là, mam yele foya. Wina mi asirem be Jésus pour. La Jésus menga ya nyinga, a Jésus menga ya disala. A Jésus menga tare nyinga. A Jésus la Aram pour la Bible pour baraka pour. Si a watan tete Jésus que Jésus comme yel ni mewa. Nyina ya tore nyi ya wena men gomde la Jésus me so mi watan data pousse sita ko eta gomna akomna ne bara anda pura ya anda pura apura Luc chapitre 6 verset 12 apura wena Luc chapitre 6 verset 12 ne ba lam de compte note ça quoi to karam ne Luc 6 verset 12 azige abelam ti yunga tore Jésus qui nga tanga zugonte pousse wende donc ara pura wenne anda pura wena ma ti nye yo ya peut-être poudre ni wa ya minimum gomni to tono taran gomna lati so da ne mun arati tara la mental alle ba ko yam gwa ma pura ne bayi yam da ne bayi biyelle injewe le ni bayi biyelle han gomna OK imna ko yam verset kan yam ton ti verset kan manre ma menga nan consigne yam yilla Marc chapitre 13 verset 32 ya verset de Bible pour nan san ton gwa ma fa ti sabati nebnis men datele be moyen chrétien ba be di ndaten en tout cas ndat fo hongo mbang yella akika ya Marc 13 verset 32 la bi elia la Jésus elia haya ne wakata ne le ninga han serdan dunu han serdan seya malek sa kami mama wena men ham yolo mama tu mam dunu zugo mam kami la ya mam ba wa yemrum mi reta Jésus be dunu zugo bon ti yam explique ton verset quand tu ne va pas ben da batum da bora chargeur allô oui, ouais. Marc chapitre 13 verset 32 ya. A Jésus il avait tient comme duni yikre wakati. Reti wena msira keta nebe kabe. Non, ya soko la tono nda bala ya yel ya sere di to da tamba. A Jésus ndatan to yel ni ba to ko a Jésus ndat to lo to yel ni ba to lo to. La version à quel verset soma? Marc 13 verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc, tu as ne wakata ne lera, ne ba ye kami, tu as maleksa, tu as mal je wen mengon tuma, tu as mamba, tu as ralam, tu as mamba wa yemuru mi, mani gunzugu la vai pozozugu, tu wakat ne sera don wa ne katen bangi. A Jésus wen tira bene bara kami hawa gom kangawa. Ya tira. Maintenant, je vais te soutenir par ça. Bon, banga masira bene bisigara kabe. OK, ça a quand ya Jésus ngomna. Ya Jésus ngomna. Arakaten sokon bang wakate. Le ya Jésus men karang ngomna. La katen bang wakate, arakaten soksi bang wakate. Aye, pour ganga de me. Pour ganga de me France comme il n'a pas passé mais arakaten sok non ka comme no. OK, ngayita kami. Buyinta kami ataka mi de. Kelre. Ya bu san to ko sata gom ni seba. Ya sira son gom ni seba la ton so miwa. Sira san ka ba ton bang gom ni seba. Ayo. Si a san ka ba kana gom ni zibi ton to ta gom kan ka yiye kelre mamna le ba to kelre na pa ta pour exemple la to bank kan ya yeme verset b dara yemra wa nda te multiplier la dupe ne ba soko da ne ba nke be lam tiam ko verset ram ya tam le ko verset ram zugo don be Facebook bi voilà platform zugo kelre mam no wenam sebra ya auto mam sura fa bi ne wenam sebra mam dika makat mam so da ni yam ya auto yare kit mam gomma mi wa mam tan ko me tan ka zeme bi dika zeme yare kit pa gomna d'accord ton da tam ti kele ko ram put verset ram la mam gomna fa wa
comme ça wa bébé ka yikir verset du ko to d'accord il kabe voilà sinon mam san to ora patin ditre bible la verset rama il kabe ditre voilà il kabe ton na ko yam sok il kabe voilà mana mo do pato long gome la no wa boye lam tine ba gome no sok rame voilà voilà mam san gome bide ya po émission ya intervenant voilà faut tant data pour bien karam na man komda ya po yam nyakari la mam ne ngo mam ta mam mi wan d'accord il kabe OK azozi yetien kamira ton data mtiam convaincre manzu mam yela miya ya sira ngomni nyinga ti nyinga to ko ko ka sira yara no ngomni ka sira san ka gomni nyinga ka tun yi gomni ngaba san ka to ko sai la han yetien ka miwa ya sira la han goma biya Jésus bala sira me hem benen Jésus sawa wuligam ta Jésus me sira da ba ya ngene pose question puisque aka ya we da ka miwe ya ngene so pose question so ka we ni dan so ka tanan ka miwe sira san ka gomni ka tun yi da miwe ya ya ka zuni la ya ni mam na wuliga me ta Jésus ka to ko sa ya aka tulu ko to ko sa me ta fa la wuliga aka goma me ta bangi aka tulu ko to bangi ayi na me so la tam bangi voilà quand kare mimi ayela nyam so ala tam bangi tuduni wo ko lo yikri da wuliga yel ni be sira dan ma ba yam na guma daba yam na guma tremblement de terre damba yam na guma yel wutro e woto la to ya woto be tawoto atoza woto ma na biyanda ma fa goma woto ne la ba malaika Muhammad e gondo nabiyama Muhammad gafara malaika Jibril ho wan sokran wa soka duni sabo akata nabiyama lam tin kami la yolon consigne mun wuligiti yel ba ma hansinge bien bang la donc wuligam ti yel kanga ya wona miel swane ti an wende ye mi a Jésus ara ya wende ton tien dans ta tien kon kiba kan quoi. OK, d'accord. Donc, mimi ton kili de gom yang zuya. Water bo en conclusion. Maintenant, n'a pas de buma yemri. OK. Haya ne ma po sa po ma question ma tna to ko mbati. Mam na wuligi. A Jésus a wenam kulbini nga ton ketu wenam sira kebo poron. La Jésus me yela mia. Tien wam tien ya bani Israël kamba balea. Ahwana lora mea ayela apotora maya. Kienge ti mani ko mon wa bani Israël kamba pourquoi. Donc taleb wuli Matthieu pila wa verset pisi la niziria. Alkiom ya yena yikame tiene apotora manan ko na tabi kazeto ko zaz pila yo bambe Israël kamba bam nera to kana beni. Donc kulumbini nyam hongomna hayo kulumbila a Pierre men kon kaset pas question là pour a Pierre men kon kaset tout c'est pour un acte 5 chapitre 1 verset pista la yemore il est tout un zeka Jésus taya farda kulumbini nyamongomda Israël kambayini OK Israël fela me Israël kambayini d'abord nan wuyam de Israël ni sala wonam sama ya Jacob ayakuba aye ma ya ngento ko tame ngento mame OK Israël akatenge ayaken ya zaka Israël wa zaka no ne sa zakal zaka namba voilà no ne sa zakal zaka namba wonam tuman alcool ni zaka namba mais na alcool ya avant que monga nan kamana alcool ara ya zakal zaka ramnyinga ya rita yetana singa ko mo no ni Jérusalem umame OK maintenant à son wa voura le kulumbini ne sont ye sabati de ne pense en confessawa pam ti wonam tira tien pour moi ya ni de France na tien alcool kan pour moi ça veut dire que la promesse d'Abraham là quand Jacob men wasinga na yaba Abraham jigwa Abraham alcool ni wonam alcool ni na Abraham pour tuer même pam alcool kan il faut pam tokor ne wona ni alcool kan zaman pour sandika Jésus ça wa ko sobla ko fara ya woto ya milam tin wen kayik wen gompati medi ton andi avant ta Jésus wa ya nebni sun goma Jésus ye la bilam ta Jésus na wam ti Israël kamba pour la na wa ti a fara wiligam ti wen nan tum sata ya fara Israël kamminga ton tara verset bamma ambeti ton ten karme ti ne ba kelere abe Matthieu mata ba hitum kan conversion nan kon Matthieu 2:6 Matthieu 15:21 pa Matthieu chapitre 19 et verset 28 pa Actes des apôtres chapitre 5 verset 30 Actes 13 verset 23 a Jésus casser son wiligi
ta Jésus tum salam ti bani Israël a ya tum na yinga la han wuli Jean 17 verset 3 wa ti ton bang ti woni ya yemre la wona man tuma soba ti ya yen Jésus renkita ya wudramba Jean 8 verset 40 zingi ti boyin ti anda to kumama mam adam bi ni wona man tumsa ne sidni nga mam hanta har yamba tum ni yam anda tuma yaba Abraham ka tum kangai la yamba wa ya sultana yem pilhir yam ti yamba tum ni yam han tumna donc ven kwe bala a Jésus wo nga awam te ya nabi ya man libi ya fada ti Israël kamma donc ye dalil rambe me ren kita lo rapora a apôtre ba yemer ka yiki ntita wena ntita kwe mon ga ner han ka yahuda han ka korne pipipi hin na yi neda a pierre na yiki malek sababu donc dalil kan be me venam kan be bible pour ok a Jésus tuma karabisa to sabi ni wajil yam nan kon Luc 24 verset 47 non pourtant data man san to ko ti kawuto ya to mimi yela ko la mamela mti kawuto voilà an kawuto la mamela to ta ko karam verset 1 an karam verset yam bangam ti kawuto ya Luc 24 verset 47 yala tum to ko mami mam sen yeta saba ok a Jésus tuma karam bisa to sa duni wazanga ti mamia ti verset ka yelo to ye ram da karam après bi karam verset wa ti yam data goma ti goma wala bon en fait ya religion pas ya mon comme to no wa c'est bon ok karam ni chanu yam bi karam ok nabi that avant ton karam datam ti yam bang yening hambe pokon c'est que nabi yama Muhammadu awayum ko so pora Jésus lora yam katara kibari ba yam tara kibar me gafni nga hantalon wa yam kamin bi pokon den kiti nyam na wumti wakat bud fam wemba yeteta Jésus ka wendi a Jésus ka dunu faara ya bumbe Qur'ana poa la mikti wena am sikta warata len injila kon Jésus la Musa wa ti yela be Qur'ana pour ti gaf kanga le beti ton tenti gesa ren kiti échange ba buda tarion la nandi ka verset 1 Luc 24 verset 40 yala tom to ko gumti irbama ko kelen keng to wa foson to le verset fo gomna ya asira ni sa sun kam mi gumni ngawa akatwe wala ton so saka wotu nambali ko ta saka menga ba ya siti ko tanta mila ko kien yari ko kien la zalim ni donc ya anda ton wili sambi ko meti ton gomna tara nyodo an sakre bi wenam te ni nga fa tan data ya to tio ok allo oui mkelona voilà sambi ko meti ton gomna tara nyodo ton mam gomna wenam si yele mam le ko mameti wenam ya a Jésus ya wannan kulum biga ko son tem pour la ko sakki wannan sira ke ko me so ko ton kalam version na ata yini mam nora ti mam nora bigam bigo bangar salam nyinga tingin bu bangar mam sugul voilà mam ton to war gum ninga wa tammi kemet mam gomna ya sida mam gomna tel biti ne ba fa vi ne nani ko menga tim fo umme la fo goma be tammi kemet ya wannan mam la fo son gomna tammi ko gomna yite wannan nenge aya synonyme mam sak fo gomna d'accord voilà la mam kit fo gomna kal bis mam bima po bala ton gomna ya ya neb han sara ne men be woto to han wa yeta Jésus ka wenni ti be yam ne ba poa ti ne me bebe ne yeta Jésus a wendi ti ton le tian ya woto bidrik bible ngese ren kiti ton ndika mam ko yam verset la musoro on wiligita Jésus menga akatolo ndika menga makne wenni Renkiti depuis émission singra. Ça ni zikanga. Bon, au fait ça ni zikanga. Mam tira ti ton ko ma me. Tout ça les tu ko ton na ko ma me so. Non, yam wa le verset sira. Est-ce yam pour verset ou l'état Jésus a Non, et tiens tora. Non, yam pour verset. Ko verset wa ya. Mam yela foti wena mi. Fo ne Jésus o to. Yam to sa fa me bien ça la Bible en payendi. Hara be Bible pour mam. Yam la Bible pour yam ndika makara fa. Anda be Bible ti a woto la yela. Mam na yisa verset en ko yam wala kabulu we. Yare la problème o. Aye, mam yela foti wena ya tira. Wena ya siri wena batira. Non, wena ya siri ya tonon kane. Okay. Ayo, la siri ya wato wena ya siri wena batira. Il est invisible, pas toi yen ton kane. Ya rien me disir. Non, en kan ya wato we. Explication la bon wato we. Ye tanyela la ton sijo we. Wena ya siri wena batira. Voilà, kanyela ton sijo ton sijo ya sira, ta wena ya sira, la Jésus la ya wendi. Wena ya sira. Donc tu peux être pour émission. C'est de savoir ce que Jésus a winné. Balé ni nana ma da pour la ni mi do ko fo vin. La ni ngi sun tara bien be ti ko na ko na. Akana ma
akana ma bala mam considne Jésus hon gom Bible po an yel zinin ti woni ya yemra ti ya nabi ya mam considne mam yel woto mam ba kiis fo yam considne re yela me po aye po yela me ti aje di lam ti wenda mi aye wenda mi aye bulsam wala woni ya aye wenda mi aye o pato anu mam yela mi kan no ko la mam wende fo wenda mi aye la mam wuli ga me pour ni ngaba se yeta Jésus a wenda ma o so kuma man je ya ko mam yel fo wenda mi asira si ni ngasen ke Jésus pour moi so Jésus fi ma zang fama te Jésus le ro chauffeur no poste na di glory tu chauffeur ka be la ka chauffeur ya neba wana Jésus le ya woto la ya neba wana ana ya neba wana la handa be Jésus pour moi nyam yelam ta Jésus la yam le ti si rankin non non bala depuis wa yam de ka ton bala yam tiram ti ya wa ton tratar yam zulu mun ten kila yam go man fahamne voilà ya ri hankari nani maman sok yam bata mam sok yam et c'est Jésus ndakina donc répondez mam yam yela mam ta Jésus wa nan do nan kata yum pista ba ya reta ka woni ya siga wala leba wende ti mam sok yam ya hammi kam ti ya siga Jésus ta leba wende ya a han wa kiketi ya woni bi ti yam yeti ayo siga han wa mam dika exemple ya mam dika exemple non oui yam compte verset là ma tiens compte exemple c'est ça le problème OK mam dika exemple oui faut ya wum ni ma mi elfota Jésus so wa ki din wa ya ayin kariwa ya Jésus yin kariwa na san dikan man mo ya an man yin kan a Jésus yin ya an nana mam so kan yan bare ya an nana Jésus yin non ya so ko répondre ya an nana Jésus yin abe ton ci do pour lui non bala mam datum bala ya an no be non be fa ya an nana Jésus yin non répondez ya an nana Jésus non aye question kanga ya question kanga ya yam kala to répondre yam pa ande pour bala yam ande répondre na répondre la ma yam hana répondre yam nan bangam ta Jésus kan wenne bi répondre ya an nana Jésus non attends et de vous mam goma sama sika ye ya an nana Jésus non ayo kelama ko menga kelama mam sama mam yela me ya am yela pour ya comme pour la double point de renvoi je voulais éviter mes dieux to liba wa de ton am yela me a Jésus ni sala kelari ana nana a Jésus ni sala una me nar bu me fa donc wen nana Jésus njewe das donc nanda ya yemurbi nana chika yam me nga nana Jésus ya nana Jésus ya on va tirer Jésus pour on ya on va accepter Jésus ya on va soit Jésus on va tromper Jésus pour le bien ni ngata dit ça va ni pour ça takawala donc na nana Jésus ti am dat ndik nana wa ne so ni nana wa ne bon nana ga ndat martaba ti wona yo ye Bible pour ti ayel bedo wona mi la Bible pour ti ayel bedo non ma pa wona mi yam yelam ti wona nana Jésus la nana wa pore wona mi siginde ga Jésus yisa ti wena mi yolun wilik Bible pour bon la yam nan dik mama marqué Ésaïe 40 verset 18 le wilik Ésaïe 29 verset 16 ya bon yinga ya yel bedo yam daten dik mama nanda makni bu wilik mama nana wena kabon tumbe man ti ya yel bedo ti la yam gom da ya zibulam dir attends est-ce que vous comprenez la message mak bo mam yela mi ya wena mana Jésus yinga tour zal kilre a Jésus ro pa ne ro san kala ngam kaba oui ton ya d'accord la ya bon nana la masawa wena mi ya tumbe Jésus pour moi oui na tumbe Jésus pour moi aya la Marie ndabe a Jésus ndabe Marie pour moi la Jésus ndabe Marie pour moi ya wenni bi ya en fait ya question ya man karato po ya la po ya to na to faham a Jésus ndabe Marie pour moi ya wenni bi a Jésus ndabe Marie pour moi ya Jésus ndabe Marie pour moi reya bi na ya wena mbonana oui tawale ba nera ti amwena mi yolun wilig nom 23 verset 19 ti yen katen le adam bi ti yam eta Jésus après wa le ba wende ya ben wen na mena le ba donc wen siga Jésus wa yam nya haya yam tara sira bi donc yam elam ti wen am sira ya wen me ngan sita ya sibi ya wen siga Jésus wen am ne sira ya yem OK wen ne sira ya yemre donc fo yam ne sira ya yemre yam sira han yi attends au fait yam mum na mamora sama yar ta mamora le kayam wallahi potongo mtoto no waya ya le ton le liba no kemzin ayo kano ko be verser mal maman compte yam ayo potongo mtoto no waya
vraiment, sincèrement, dit moi-même là, ma patron son voté. Ya mo. Voilà, en fait, voilà, ma patron son voté. Puis de ma mettre en photo tout non ya. Et ma patron ça faut anormal la ton yibel le ronga. On yam barata mais qu'elle explique ma bala pas auto. Aïe, ça va être pour expliquer. C'est pour expliquer n'a quel rapport. Peut-être faut ça expliquer n'a quel rapport. Maintenant, pour y aller maintenant, je explique pour, tout le dit que matériel. Voilà, c'est dit que matériel, non, explique pour ça. Mam gom na le vraiment pour mais so ko mam ti wonnam nanam boy wonnam nanam ma pana to le ko to mam gom ba la mam sokri yam bala yam han depuis yam tar gwa ma yam dikra makri mata yam dikra makra yam pa wuli gid verset Jésus ti ya winam yam na wuli verset Jésus ti ya winam depuis wonne bala yalam ti wona ba na sabam ba tam dik makka to kila je yam pa ne makri verset kabe ayo mpana ko ye ngasi ne ya il faut expliquer pour mi wa fo de kila mam to to no ta ya to ngwa mana yi sama kila da ton na wuma bi voilà wutuna yi sama ko ma menga to kila fo ndik bum wala ko to kila mam mpa bum d'accord ne me tida donc ça na gombo gombo ngai kila wala mam nan goma ya la mam nan goma ne bibla bala mam nan dati ton gom ne bibla ya bibla pour mata ya bibla pour voilà ka auto ya bibla menga kitima mwaka ya voilà la c'est que bibla mpana to man wa fo yeta wala ta ko ta de me botote ton wili Jean chapitre 17 verset 3 wa ton wili ga beta Jésus men yele ner ka kier arzana ta soba hanka constitution woni ayemre la banque ni Jésus anabi yami ti ton yet ara Jésus hon gome aton hon consider ma hawati yameti no ka Jésus men ra ya wena ti ton gies zini aton hon tendi ki yam makara han tabande akabe bible apoy yamela mti ya wen siga 15 Jésus ta Jésus ti wen men siga 15 Jésus ti ton gies mi kam ta sininga Jésus hinda tara ya wen tonga han konta nabi yamda mato optum yel man yel bana yen so bala Jésus et Luc 11 verset 21 atimam nek de kundamba la mam compte ne ba lafi ne wen tongo Matthieu 12 verset 28 ariat mam le man nek de kundamba on compte zem sa nini haliti zwanga yemer men Jean 19 verset 16 aziri obon swaka ya an so bala han conforme ni la yeti anabiyama Matthieu pis la yemer verset piziri Zaman wala le bram pour da Jésus tout soka ya an sabla bon pour da la betia nabiyama donc il l'islam pour ton concept Jésus nabiyama Coran pour wona mulgam tia nabiyama aka wenye ton da mi kam ton le benti mi kam ti bible pour a Jésus gwa ma fa pour a wuli dam tia nabiyama on consigne ne wenda yemri renkita yel Matthieu chapitre 7 verset 21 tinem ni zombondo yen swala a fa kan kin arzana aka ni ngin sakan tumaye ba waraba yen sobaraba donc a Jésus anda ya wende Matthieu chapitre 20 verset 20 Matthieu pisi verset pisi zege ayela nya katen kiener arzana han ka wende donc a Jésus men ngon wiligi tiene wen khayemri ti ya kaset se hambe bible pour le sidra yening hambe Qur'an pour hara mi kam tara ya wende wallahi Jésus handa ya wende a Jésus ran kan yala han ka to he maintenant yaman tik verset ni ngam gom nyam ndikin makin ni ngawa awa bible pour la kelrenge bible han yel bum ni ngawa bon pour le ma Jean chapitre 10 verset 30 là Jésus il a mam nem soba mam nem ba waton ya yemri la avanta yele na bum la re ngom toze a wili ga ne bati nem ni zwana hon konya to na ken arzana to zembe yen nuguwa ne kati be ntien de yen dai bala kela da yen gwama ya ye pe yen la pe kima o bum da yen gwama on pour yen na bala yen date model ni ngawa yen date ba wen me okay. Bon, il est 30. Donc, salam alaikum warahmatullah. Yamna mi kamti ya wa toda. Mi kamti wa venam bamba bura. Yita sababu ti neba bang yela achi kwa. Aha, an kare ton tara wa ne video ma ne ban sar ma ne ti azuzu wana ma ne Allah fa yemre ti bam wena ma tare biga ti ton wena ma ka tare biga ti neba hankel ka doto ya walis lo ngabe kam ya waton lis lo ngabe ka bi sir po donc la bon a coupam appelle a coupe mais la yam la hankel ka voilà kela ba mi si de zinga able ba nambanga yella hambi zini donc ton na le bon kela ka ba gilli ton kam ya yaram la geta ne bombe Burkina per ka be Burkina ton to da wakati Burfan ton numéro il y a plus 226 51 30 50 73
voilà en temps on obtient connexion internet obtient son mais en temps on obtient unité ramba appel ça mais obtient son mais bala yen fa kienda nti son da tono ti tumna yul hotundu en karen connexion digidia to unité ramba mais tentara ne ba nuwo to ne dalian man subscription voilà ton me kawaya ton ya patron ba kawa ton to le nimbeda to tien to même non ya wentum de ya nin kan fa nya me intention a modèle ni tara yalsa biso ngeta kentore wa bombo mo buda konta venam ti himbe côté to me bange ti lis lo nga kika ka din hiya zulimbe dini ka din hiya zabdini ka din hiya zube dini ayo ya dini ti aweni sika ta yisa mengra tumna to le titanton donc numéro en lam le donc comptoir il y a plus 226 51 30 et 50 73 unité ramba ngamana ni unité ndat ni unité simple appelle ça une connexion il y a 0 plus 226 il y a 02 80 31 36 maintenant on est handa man dépôt ti ton yanka de man subscription ramba il y a 51 30 50 73 Allô? Donc, c'est ne va lire numéro. Allô? Oui, allô? Oui. Téléphone coupe d'accord. Bon, maintenant, bon, pas sur les en premier. On peut remettre ça quand? On peut remettre ça après? D'accord, il n'y a pas de problème. On va pas qu'il a pour conclusion avec moi. D'accord, il y ça, on a compté rendez-vous semaine pour tu habites à Raïta, dans les Bombolé après. Bon, Inch'Allah. Là, il faut que je vois mon programme. Ok, il n'y a pas de problème. Cherchez un papier. On va s'appeler. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Donc, en tout cas, maintenant, je ne vais pas couper comme ça sous des trucs comme ça. Ok. Voilà, donc vraiment, c'est un bon débat. C'est intéressant, non? J'ai aimé. Okay. Voilà, vraiment, j'ai aimé. On s'est partagé vraiment les connaissances. Il y a ça. Ce que je demande seulement, il y a ça dans ton oui. Il y a ton zindongolom. Voilà, il y a voilà. Ton sens in nongolom ne ta poa wenna meng na ma na ton niri vida posena yiti fotu do wenna mi yo kata nongolom na to voilà et son sera woto ya that is et son sera woto so hono kota vien ma yeba so tizin kengan tuta basira non tuta men kazebe yito ba pasomai voilà donc yare sababu yeme la to man woto na yiti ne ba la mbanga ni kam fa mbanga te ato fo yon ka fo be ya wumto ya incompréhension la vie bal quoi en tout cas même sans talent en torté je sais pas si on est toujours en direct il y a pas si les gens vous écoutent. Ok, voilà, même sans talent en torté et au-delà de la religion là et même sans ta dîne tourner même sans ta dîne tourner en carnon on l'aime yaka tu y wa pousso tu y a pour dire son pure wing de même tiens de son faux tiens de ton garage son là tu m'en fais un ta non l'aime fou même je t'amène dans la histoire de ton lot et il dit n'inga na y sarao tu penses que il faut que tu m'aimes quoi parce que tu m'aimes que tu tongo il n'a ça va quand on est à mon année dîne quand on parle voilà il y a que dîne mais dîne n'inga wa ya c'est pas le voilà voilà donc vraiment c'était moi je demande vraiment et il y a si ça me dit pour émission peut-être émission à soi émission pas non pour n'a pas à 20h maman sans compte voilà puis il y a Facebook il y a même pas de problème faut sempre dîner faut kada faut dîner soit halan sur bord nambanga vole wintu be dikaya wuto bon bord nambanga ya sama wuto ya sama netzen bord nambanga ya netzen daten king tawri tabi itu ko nambang be ora ita mama yeta ya wuto la sidi twen nam ningi ni ka tin kita foi tabi mam tambang be ora ita fo ko ma tan yita won nam ningi ni ka kita da mami kala sur le tronc bala le bunni c'est ya sama ti yida ko émission pour mo ko pa ne ba to pa ne ta no ngolom tinyina ya sama nem ni zimbe ka fa ya en kila don ya neba iligam ti yamanje wakati uzugo neba saba neba lislonga neba ka nebu son kada tension ne lislonga ba yela han pa hada neba tenti lislonga ya din model
ya zindam dini abona ren kiti ton me man émission kanga na yiti hammi kam ti neban saran giligdan ya ne neba tilis lo nga woto ne woto ti ton yo le miti wen sika gaframba on kon adam bisa ti yela hambe bi kenga be ti gesa man hab yela voilà ton ka for hon neta le ba mori la ton han yi dalil rama on wiliti ariya zinganga la kano yelam ti woto nye soba ma wa ton no mande ba tinyam gesa ne da ton da sokotalam esa marira mimta zezi awende se zezi awende ta agien verser la ma kan da ton me compte verser la ma tinye me wat ne verser la ma ti ne ni sin kila ba on poko ba to bra wa yikinti man yelle ti awa ya budina me gafara ma mitiri gafara ma ko ben ni ngame la ton on compta donc nye soba se kan le ba hanan gade ti yi sababu ti bam me ngale ba ngeso dunwa vima bala wen yelam ti yan to monyen wane ton kanu e tundu mayinga donc ton ka se adon wati sebzininga ton ho meti be no akai akam yi ton man alkiyom dare ton van be dunu zuga ton fa rata sida ndat sida ngade donc sida han wati fo wati nyati ya sida ti fo bang ti ya sida ral fo gade fa ngade nye so ba wen nyon ko da fo inshallah d'accord. Ok, voilà, il y a son enfant. On va faire quoi? Il y a l'empana comme tu vois. Il y a pas nambo le abdele la isuka yel kabe. Bon, maintenant, mon frère m'a dit ou un bureau à Chicago. Pour faire le depuis 14 heures pour un ma nasira. Et nambo wa suru nambo pour les émissions ya. Ouais. Tu on peut pas me dire ça. Donc mais j'ai pris le numéro là de nambo là après. Donc je ne savais pas comment faire même pour suivre après. Il y a pas de souci, je vais vous envoyer. C'est votre WhatsApp qui est là. Le 62. Il n'y a même pas de problème. Je vais vous envoyer la page et puis vous allez pouvoir suivre l'émission, Inch'Allah. Voilà, ça marche. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Très bonne soirée. Merci à vous de gars. Voilà, pousse les enfants. Il n'y a pas de problème. Qui n'a pas me pour la yamba. Vraiment, c'est cool. C'est cool. Amin, amin, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comme ça. Daliram kabe. La daliram kalra. Y'a kayit sabab tit portable quoi. La kilra de bame. Ayita sabab ne bam ti bam banga hananga zini. Donc sur ce, il est ratam tum kon numéro rama. Am gom internet ane unité rama yella. Et y'a même dit kanana la unité waya. Y'a mana waya ya 02 80 31 36. Maintenant y'a mandat man wa dépôt. Bala dépôt wa ton ngom dépôt. Rati lam ti unité simple ne ba mimi. Nye souscription hanka samedi. La haya dépôt mobile money. Nye ten ya quand même une souscription mardi, ma souscription dimanche, nye tara promo forfait ramba. Et puis ligida pour me, tout non tembe. Tout non tembe. Tika unité tourne, tia ligue tourne. Waya micro, waya batterie, waya bonne auto. Ye fa ki da tourne pour. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.